This call is now being recorded. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण प्रविरातं चराचरं तत्पादं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरधीकं तत्तं नागुरधीकं तथा तत्त्वज्ञानधर्मस्य तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सद्गुणात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराजनाथेश गुरु परमो दैवतं गुरु परमो तन्मयि तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गुणसदृशं ततं सारिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साधिभूतं भवातीतं निर्मलरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु दादा। जय गुरु समस्ते 2 मिनिट नाम करबे। जय गुरु। जय गुरु। बुद्धदेव सिंह भाई लाइन अच्छा। जय गुरु। जय गुरु सत्यनारायण पढ़ो।
परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ करुअछि। गोटिए चाहिबाकु जाई दशटा चाहि बस नाही, गोटिकर जेपरि चरम हुए ताही कर, सबु गुड़िक ही पाइब। जीवन को जेउ भावरे बलिदब निश्चय सेहीपरि जीवन लाभ करिब। जे केही प्रेम पाई जीवन दान करे से प्रेमर जीवन लाभ करे। उद्देश्य अनुप्राणित हुओ आउ प्रशांत चित्तरे समस्य सय कर, तेबे जाई तुमर उद्देश्य सफल हेबो। शांति शांति शांति। अच्छा बर्तमान आम ग्रहण रे बर्तमान पाठ हम माने स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र। कुमारी कृष्णा सिंह अच्छा लाइन रे। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ पढ़। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वास्थ्य और सदाचार ग्रंथ पाठ। स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र। स्वास्थ्य स्वस्ति और शिक्षा को कौनसी प्रकार रे गलाचिपा करी रख नाही। वस्तुर वास्तव विनयन रे संगतिशील तात्पर्यर सहित सेही स्वास्थ्य स्वस्ति और शिक्षा जेपरी समीचीन भावरे सुरे सत् समृद्ध होई उठे, असत को निरोध करी ता करिब ही करिब, नुहे तो तुम्हें मानंकु किंतु मुमूर्ष अवस्था रे चालिबाकु हेबो। तेणु सतर्क नजर रख। ओम स्वस्तिक। जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान भजन परिवेशन करेंगे कुमारी गर्गी जेना। मामा लाइन रे अछो। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय जगत करता तुम्हें तू भगवान, करुण सागर तुम्हें पतित पावन। गत करता तुम्हें भगवान, करुण सागर तुम्हें पतित पावन। तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु तुम्हें महेश्वर, हे परम पिता तुम्हें परम ईश्वर। तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु तुम्हें महेश्वर, हे परम पिता तुम्हें परम ईश्वर। महाजोगी महादाता तुम्हें ब्रह्मण, करुण सागर तुम्हें पतित पावन। करुण सागर तुम्हें पतित पावन। व्यापी चराचरे परम पुरुष, दुखी पारे अच्छा देश रास। व्यापी चराचरे परम पुरुष, दुखी पारी अच्छा देश परसम। दया अवतार तुम्हें जगत जीवन, करुण सागर तुम्हें पतित पावन। करुण सागर तुम्हें पतित पावन। अनंत तब कहा को गोचार, जुगे जुगे लीला तब छे प्रचार। अनंत महिमा तब कहा को गोचार, जुगे जुगे लीला तब हो प्रचार। दुख हारी सचारी हे पुरुषोत्तम, करुण सागर तुम्हें पतित पावन। करुण सागर तुम्हें पतित पावन। जग करता तुम्हें भगवान, करुण सागर तुम्हें पतित पावन। करुण सागर तुम्हें पतित पावन। करुण सागर तुम्हें
पतित पावन जय ଜୟରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରମ ପିତା ତୁମର ଚଲାପଥ ସୁଗମିତ କରନ୍ତୁ ରାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଏହା ନିବେଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସାନ୍ତନା ରୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ମା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି जय गुरुदेव ହଁ ମା ଭଜନ ଗାଆନ୍ତୁ मागिबी प्रभु हे तुम संग सुख दीना तुमी नाह जियो सुख संभोगरी तुमी नाह जियो सुख संभोगरी मोहकाल फल सीना क्यों सुख मागिबी प्रभु हे तुम संग सुख बिना क्यों सुख मागिबी प्रभु हे तुम संग सुख बिना तुमी नाह जियो सुख संभोगरी तुमी नाह जियो सुख संभोगरी मोहकाल फल सीना क्यों सुख मागिबी प्रभु हे तुम संग सुख बिना तुम संग सुख बिना मन देले तुम अभय चरणी फुटे से होई समान प्राण देले तुम आदेश पालने चले से लंघी मरण जीवन पे तुमको जी पाए जीवन पे तुमको जी पाए अमर जीवन सीना क्यों सुख मागिबी प्रभु हे तुम संग सुख बिना तुम संग सुख बिना मागिबिनी प्रभु किछि मु तुमको मागिबार जणा नाही केते जे मागिबा अछि जीवन रे मागिले सरिब नाही जा पाइले पाइबा रहिना जा पाइले पाइबा रहिना देवकी से ही करुणा क्यों सुख मागिबी प्रभु हे तुम संग सुख बिना क्यों सुख मागिबी प्रभु हे तुम संग सुख बिना शून्य तो काहे रखे ना हमते करिछो सकल पूर्ण केवल
ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ନାହ ଯେଉ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରେ ମହାକାଳ ଫଳ ସିନା କେଉଁ ସୁଖ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ବିନା କେଉଁ ସୁଖ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ବିନା ତୁମ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ବିନା ତୁମ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ବିନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟରୁ ଶାନ୍ତନାମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପରମ ପିତାଙ୍କର ରାତ୍ରଚରଣ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରଚରଣ ନିବେଦନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନଟି କୁମାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ବାଉରୀ ମା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ମା ଭଜନ ପରିବେଷଣ କର। ଯାହା ତ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାନ ନବମୟ ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହା ତ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାନ নমময় প্রেমময় পুরুষোত্তম জপি তুম সত নাম বিতি যাও এ জীবন জপি তুম সত নাম বিতি যাও এ জীবন হে জীবন নাথ মোর দুঃখ ভজন হে জীবন নাথ মোর দুঃখ ভজন দুঃখ ভজন যাহা তো ଦେଇଛ প্রভু তুমরি দান নবময় প্রেমময় পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে পুরুষোত্তমং মমন মন্দিরে তুমে মমন সপনে তুমে জগত কল্যাণ পাই আসিଅছ ধরা ধামে মমন মন্দিরে তোমে মো সপনে তুমে জগত কল্যাণ পাই আসিଅছ ধরা ধামে হে রাধা মাধব তুমে অনন্ত সীম হে রাধা মাধব তুমে অনন্ত সীম অনন্ত সীম যাহা তো ଦେଇଛ প্রভু তুমরি দান নবময় প্রেমময় পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে পুরুষোত্তমং আহি মো জীবন স্বামী নমময় অন্তর্যামী পুরুষোত্তম মন্দে তুমি প্রভু রাধা স্বামী আহি মো জীবন স্বামী নমোময় অন্তর্যামী পুরুষোত্তম মন্দে তুমি প্রভু রাধা স্বামী যুগ অবতার তুমি তুমি যে মহান যুগ অবতার তুমি তুমি যে মহান তুমি যে মহান যাহা তো ଦେଇଛ প্রভু তুমরি দান নামময় প্রেমময় পুরুষোত্তম জপি তুম সত নাম বিতি যাও এ জীবন জপি তুম সত নাম বিতি যাও এ জীবন এ জীবন নাথ মোর দুঃখ ভজন এ জীবন নাথ মোর দুঃখ ভজন দুঃখ
ସୁଖ ଭଜନ ଯାହା ତ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାନ ନାମମୟ ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ 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 ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟରୁ ମାମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ଶିଲାଦିତ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ଭାଇ ଲାଇନରେ ଅଛ? ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟରୁ ପଢନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ। କଲିଲ ଭାଇଙ୍କ ଆଡେ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସସ୍ନେହେ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଖୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ନା ଖଲିଲ ଭାଇ? ଖଲିଲ ଭାଇ, ଆଉ ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଯେତେଟା ପାରେ କରେ, ଆଉ ବେଶ ଭଲ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପସ୍ତି କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯଦି କରାଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନ ହେଉ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଖଲିଲ ଭାଇ, ମନଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଥାଏ, ତେଣୁ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇ ଉଠେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କରଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ କିପରି ଶୁକୁଟା ଚେହେରା ନେଇ, ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନରେ କିପରି ନଧର କାନ୍ତି ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ନ ଦେଖିଲେ, ସେଆଡେ ନଜର ନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିଶା ପରି କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଅବସାଦର ଭାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ଆହୁଲା ପକେଇ ଚାଲିବେ। ଦେଖିବେ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପେ ଆପେ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଯିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଟିକେ ରହି ମଧୁର ହସ ହସି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଖଲିଲ ଭାଇ, ମୁସ୍ତାଫା ଚରିତ ଓ କୋରାନର ଯେଉଁ ନୂର ଓ ଆୟୋୟାଜର କଥା ପଢିଛନ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ମେଳ ଦେଖନ୍ତି କି? ଖଲିଲ ଭାଇ, ଅବିକଳ ସାଦୃଶ୍ୟ। ଆଗେ ତ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଲୋଚିତ ଘଟଣା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେ କରିବ ସେ ପାଇବ, ତାର ହେବ। ସବୁ ବିଲୁଆଙ୍କର ଏକା ଡାକ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏକା କଥା, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରୋପଯୋଗୀ କରି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ନବୀ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଦରକାର। ନବୀକୁ ବାଦ ଦେଇ, ରସୁଲକୁ ବାଦ ଦେଇ ଖୋଦାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ରସୁଲଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତ ରସୁଲ ସେବୀ ଯିଏ, ଖୋଦା ସେବୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହିଁ ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବିନାଶ ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ମୂଳ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଯେପରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଭବିଷ୍ୟତ କାମ କଣ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସଂକଳ୍ପ ମାନେ କେବଳ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବା। ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆବେଗମୟ କର୍ମମୁଖର ପରିକଳ୍ପନା। କଣ କରିବାକୁ ହେବ, କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ତାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଙ୍କିନି ତାର ଉଦ୍ଯାପନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂକଳ୍ପ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପକ୍କା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳତା ଆଉ ଆମକୁ ତହିଁରୁ ପ୍ରତିନିବୃତ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା ହୋଇ ଲାଗିଯାଉ। ଅବଶ୍ୟ ଯାହା ତାହା ସଂକଳ୍ପ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଉଚିତ ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପୀ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପୋଷଣୀ। ଏହିପରି ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁ, ତେବେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଓ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥାଏ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଜୟ କରି, ଅତିକ୍ରମ କରି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ଜଡିତ। ଧର୍ମରେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ଧ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଧର୍ମ ନଥାଏ, ସେ ହଉଛି କଣା। ତ ଠାକୁର ଏଇ ବହି ସବୁ ପଢିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି ଆମର କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୁଦ୍ଧିସତ୍ତ୍ୱ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଲାଇନ ଅଛ ପଣ୍ଡା ଭାଇ? ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟରୁ ଗାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଲାଗିଲା ନବ ବରଷ, ଲାଗିଲା ନବ ବରଷ, ପ୍ରୀତି ମନେ ପ୍ରାଣେ, ଏ ଧରଣୀ
धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने लागिला नव बरस लागिला नव बरस लागिला नव बरस लागिला नव बरस प्रीति मने प्राणे धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने तुम्हारी मोहन रूप अभिनव अपरूप 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 हरिला आखि पलक हरिला आखि पलक हरिला आखि पलक हरिला आखि पलक बारे दर्शने धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने तुम करुणा चाहाणी कोटि मन नेला किणी तुम करुणा चाहाणी कोटि मन नेला किणी बंधा रही गले क्षणे बंधा रही गले क्षणे बंधा रही गले क्षणे बंधा रही गले क्षणे तुम श्री चरणे धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने तुम प्रेम पार भार धोई देला दुख भार 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 बहिला अमृत गंगा बहिला अमृत गंगा बहिला अमृत गंगा बहिला अमृत गंगा ए विश्व भुवने धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने लागिला नव बरस लागिला नव बरस लागिला नव बरस लागिला नव बरस प्रीति मने प्राणे धरणी धन्य हेला तब आगमने ए 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 धरणी धन्य हेला तब आगमने। जय गुरु। जयरू बहुत बढ़िया। आओ बर्तमान गोटे मुख्य आकर्षण बर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे प्रकाश कुमार दले भाई लाइन रे अछो दादा जय गुरु। जयरू गाओ तो बारो बार करी डाकुछंती तोते बारो बार करी डाकुछंती तोते अचिन्हा मो तोर नुहे रे
অচিহ্না মুখ তোর নুহে রে মন আরে আরে বরিনে রে বরিনে রে মন আরে আরে বরিনে রে বরিনে রে বার বার করি ডাকুଛନ୍ତି তোতে বার বার করি ডাকুଛନ୍ତି তোতে অচিহ্না মো তোর নুহে রে মনোহারে আরে বরিনে রে বরিনে রে মনোহারে আরে বরিনে রে বরিনে রে তুমি ছিল দেবে অযোধ্যার প্রজা প্রভু ଥିଲେ রাজা রাম তুমি ছিল দেবে অযোধ্যার প্রজা প্রভু ଥିଲେ রাজা রাম তুমি ছিল বৃন্দাবন গোপা গোপী প্রভু ଥିଲେ ঘন শ্যাম তুমি ছিল বৃন্দাবন গোপা গোপী প্রভু ଥିଲେ ঘন শ্যাম রাধা রাধা বলি বাজিলা মুরলি 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 সেদিন যমুনা তীরে মন আরে আরে বরিনে রে বরিনে রে মন আরে আরে বরিনে রে বরিনে রে কপিল বাস্তুর নগরবাসী তুমি প্রভু জ্ঞান দাতা বোধ কপিল বাস্তুর নগরবাসী তুমি প্রভু জ্ঞান দাতা বোধ মক্কা মদিনা মানব শুণরে ইয়ে সেহি মহম্মদ মক্কা মদিনা মানব শুণরে ইয়ে সেহি মহম্মদ বেথেলহমর জেরুজালেমর বেথেলহমর জেরুজালেমর বেথেলহমর জেরুজালেমর বেথেলহমর জেরুজালেমর বেথেলহমর জেরুজালেমর বেথেলহমর জেরুজালেমর ইয়ে সে দরদি যিশুরে মন আরে আরে বরিনে রে বরিনে রে মন আরে আরে বরিনে রে বরিনে রে নদিয়ার পথে ঘাটে গৌর রূপ রে নদিয়ার পথে ঘাটে গৌর রূপ রে চৈতন্য করিছিলে দান কীর্তন প্রেম রে চৈতন্য করিছিলে দান কীর্তন প্রেম রে জগাই মধই উথরিলে 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 রাধা নাম বিতরিলে
মন আরে আরে বরিনে রে মন আরে আরে বরিনে রে দক্ষিণেশ্বরর দরদি ঠাকুর ইয়ে ସେହି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରୂପେ କୂଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଭବ ପାରାବାରେ ଦେଖ ଭୁବନ ମୋହନ ପତିତ ପାବନ ଭୁବନ ମୋହନ ପତିତ ପାବନ ভুবন মোহন পতিত পাবন ভুবন মোহন পতিত পাবন ভুবন মোহন পতিত পাবন বন্দনা উচে গারে মন আরে আরে বরিনে রে মন আরে আরে বরিনে রে ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେ ରେ ରୁଦ୍ଧ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେ ରେ ବାର ବାର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ତୋତେ ବାର ବାର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଅଚିହ୍ନା ମୁଁ ତୋର ନୁହେଁ ରେ ମନ ଆରେ আরে বরিনে রে মন আরে আরে বরিনে রে মন আরে আরে বরিনে রে দাদা জয়গুরু ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ପରମ ପିତା ଚରଣ ନିବେଦନ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ କୋରସ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ଯାଜନ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ତପଦୀପ ପାତ୍ର ରାହୁଲକେଲା ତପଦୀପ ଲାଇନ ଅଛ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜିର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ କରିମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋ ଛୋଟ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଶୀ କିଛି ତ ଜାଣିନି ଯାଜନ ବିଷୟରେ ମତେ ବିଜୟ ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ କଲ କରିନା ପଚାରିଲେ କହିଲେ କି କାଲି 8:30 ତମକୁ ତମେ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହଉଛି ତମେ କରିବ କି ମୁଁ ହଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ହଁ କହିକିନା ତାପରେ ଫୋନ ରଖିକିନା ହଁ କହିଦେଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯାଜନ କରିବି କାହିଁକି କି ବାପା ସବୁବେଳେ ମତେ କୁହନ୍ତି କି ଖାଲି ବାଜା ବଜେଇ ଦେଲେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବାଜା ବଜା ଗୀତ ଗାଏ ଖାଲି ବାଜା ବଜେଇ ଦେଲେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ନାଇଁ ଯାଜନ ଟା ମେନ୍ ନାହିଁ ଯାଜନ ମେନ୍ ଦରକାର ଯାଜନ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଜନ ମାନେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଯାଜନ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ହଁ କହିଦେଲି ଏବଂ ମତେ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାଜନ ପ୍ରଥମ ଥରେ କରିଥିଲି ନର୍ଭସ ବହୁତ ଏବେ ବି ନର୍ଭସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯାଜନ ପ୍ରଥମ ଥର କରିଥିଲି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ମୋର ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋର ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ତାହା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ମୁଁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଟାଇମ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ
ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଆଣ୍ଟି ଜଣେ ଥିଲେ, ମୋର ଚାଲିଥିଲା ସ୍କୁଲ। ଆମ ଆଣ୍ଟି ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ରାଗି ଆଉ ମାରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ରାଗି ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଖାତା ଚେକିଂ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାତା ଆଣିନି, ଲେଖିବି ନଥିଲି ତାଙ୍କ ଖାତା ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି କି ଖାତା ଚେକିଂ କେମିତି, ମାନେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ବହୁତ। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାତା ଚେକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପେପର ବନେଇଲେ, ସେ ପେପରରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ୱାଇଜ ଡାକୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ୱାନ ରୋଲ ନମ୍ବର ନାଁ ଲେଖିଦଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଯିଏ ଖାତା ଆଣିନଥିଲା, ଯିଏ ଲେଖିନଥିଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ମାଡ ପଡୁଥିଲା। ସେଥିରୁ ପୁରା ବହୁତ ଡରି ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକୁଥିଲି। ସେ ଡାକୁଥିଲେ, ମୋର 24 ରୋଲ ନମ୍ବର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ 20 ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଲା, ତାକୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ 21 ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଲା, ତାକୁ ବି ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକୁଥିଲି। 22 ହେଲା, ତାପରେ 23 ହେଲା। ମୁଁ ହେଲେ ବି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି କି ଏଇଟା ବେଲ ବାଜିଯାଉ, କିଛି ସରିଯାଉ। ତାପରେ 23 ରୋଲ ନମ୍ବର ଡାକିଲେ। ତାପରେ ସେ ଖାତା ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ, ଅଲଗା କୋଉ ଆଣ୍ଟି ଡାକିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଟି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ କ୍ଲାସ ରୁମରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, କିଛି ବେଲ ବାଜି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମ ରୁମକୁ, କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଆସିକି ଯୋଉ ପେପରରେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ରୋଲ ନମ୍ବର ୱାଇଜରେ, ସେ ପେପର ଧରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଆସିଲେ, ଆଣ୍ଟି ଆସିକି ବସିକି ଦେଖିଲେ ସେ ପେପର କୁଆଡେ ଗଲା। ପେପର ତ କୁଆଡେ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ କହିଦେଲୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ସେ ସାର୍ ଆସିକି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବସିଲେ କିଛି ଡେରି, ତାପରେ କହିଲେ କି ହଁ ଏତିକି ଚେକିଂ କରିବା ଏବଂ କାଲି ତାପରେ ଚେକିଂ କରିବା। ତାପରେ ସେଇଠି ପୁରା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଧରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ସେଇଠି ହିଁ ଜୁହାର କରିଦେଲି, ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସ୍ୱସ୍ତିନି ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଲେ କଣ ହୁଏ? ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଲେ ବହୁତ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ବହୁତ ହୁଏ। ମୁଁ ସେ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇ ସାରିକି ମୋର କଣ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ମୋ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଘରକୁ ବି ଆସେ, ମୁଁ ବି ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ମତେ କହୁଥିଲା କି ସେ ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ବେଶୀ ମିଶନି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମିଶୁଥିଲି ତା ସହିତ, ବହୁତ ମିଶୁଥିଲି। ତାପରେ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଲି, ତା ସହିତ ମିଶୁଥିଲି, ହେଲେ ବି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ତାଠୁ ଆପେ ଆପେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ବେଶୀ ଲାଗିଲାନି। ମାନେ ତାପରେ ଜଣା ପଡିଲା କି ସେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଥିଲା, ବେଶୀ ଭଲ ପିଲା ନଥିଲା। ବୋଲେ ତା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୁଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ବେଶୀ ହେଇନି, ଟିକେ ଦୂର ହେଇଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଲେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିନିର ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କି ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଇଟା ଛାଡିଆ ଅଛି। ସେଟା ବହୁତ ଲୋକ ଡରନ୍ତି କି ମାଛ ମାଂସ ଛାଡିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଇଟା ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ। କେମିତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇଗଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ କେମିତି ବାହାରେ କିଛି ରହିବା ପାଇଁ କେମିତି ଖାଇବି ସେଇଟା ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମିତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଗୁଡା କିଛି ଡର ନାହିଁ, ସେ ଠାକୁର ହିଁ ନିଜେ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାର ସେ ସଦା ଭାଇ, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନ ବଜାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅର୍ଗାନ ବଜାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଡେରି ଯାଇ ଚାଲିଲା। ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ବହୁତ ଡେରି 12ଟା ଯାଇ ଚାଲିଲା, ପୁରା ରାତି 12ଟା ଯାଇ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ 12ଟାରେ ସରିଲା ପରେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ତ ଖାଇ ପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସେମାନେ ଖାଇ ପାରିଲେନି। ସେମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଦେ, କିଛି ହେବନି ଖାଇଦେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଦା ଭାଇ ନା ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇଛି ମାନେ ଖାଇବେନି ବୋଲି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, କଣ ଖାଇବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଲି ସେ
ଟିକେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ମଝିରେ ବସିଥିଲେ, ବସିକି ଭାବୁଥିଲେ କଣ ଖାଇବେ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା କି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇବେ ଯାଉ ସେଠି ଖାଇବେ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ସଦାବେଳେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଇ ବେଆସଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଆନ୍ତିନି ଆପଣ କହିଲେ, ତାପରେ ହଁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ବୋଲି ସେ ଛୁଆଟା ଗଲା ତାପରେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପାରୁଣ୍ଟି ଧରିକି ଆଣିକି ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇକି ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଏତେ ଖାଇଲେ, ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଛୁଆ ପଳେଇଲା, ସେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଖୋଜିଲେ, ତାପରେ ସେଇଠି ଗଲେ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଛୁଆଟା। ତାପରେ ଦୋକାନ ସୋକାନ ଦେଖିଲେ, ଦୋକାନ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆରେ ସେ ଛୁଆଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଏବଂ କୁଆଡୁ ଆଣିଲା ସେ କ୍ଷୀର ପାରଣ୍ଟି। ସେଠି ସବୁ ଭାବିକି ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ଠାକୁର ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଠାକୁର କୁଆଡେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ସୁସ୍ଥନି ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏବେର ସମୟରେ। ବୋଲି ସୁସ୍ଥନି ନେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ଠାକୁର ହିଁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିଛି ସିଏ ସବୁ ପାଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିନି ସିଏ ବେଶୀ କିଛି ପାଏନି। ସେଠିରୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି କି ଗୋଟେ ମା ଥିଲା ଏବଂ ତା ପୁଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସିଆଡେ ମେଳା ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମେଳାର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ମା ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ କାନି ଧରିକି ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମେଳା ଗୁଡା ବହୁତ ମେଳା ଥିଲେ ବୋଲି ତା ପୁଅ ଚାଲୁଥିଲେ ତା ପୁଅ କହିଲେ ଏଇ ମିଠା ଦେଖିଲା ସେ ମେଳା ଲାଗିଛି। ସେ ପୁଅ କହିଲେ କି ମା ସେ ମିଠା ମୁଁ ଖାଇବି, ଏବେ କିଣିଦିଅ ମିଠା ଖାଇବି। ସେ ମା କହିଲେ କି ନା ମୁଁ ଏବେ ନାଇଁ, ସେ ପୂଜା କରିସାରେ ତାପରେ ଖାଇବ। ତାପରେ ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦେଖିଲେ ସେ ପୁଅ, ତ କହିଲେ କି ମା ସେ ଖେଳନା ମୁଁ କିଣିବି ବୋଲି କହିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖେଳନା କିଣିବି। ଯେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ନା ସବୁ ପୂଜା ସରିଲେ କିଣିଦେବି। ଏମିତି ଚାଲୁ ବାଇଚାନ୍ସ କେମିତି ପୁଅ ତା କାନିରୁ ହାତ ଛାଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଖେଳନା ଦେଖି ଦେଖି ରହିଯାଇଛି ସେଠି, ଆଉ ତା ମା ସେମିତି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୁଅ ଦେଖିଲା ମା କାହାନ୍ତି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ସେଇଠି ଆସିଲେ, ତାକୁ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିଦେଲେ, ସେଠି କାଖେଇଲେ। ତାପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେ ଛୁଆଟା, ତାପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଗୁଡା ତାକୁ ମିଠା ଆଣିକି ଦେଲେ, ନେ ମିଠା ଖାଇଦେ, ଖେଳନା ଆଣିକି ଦେଲେ ନେ ଖେଳନା ଖାଇଦେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ କହିଲେ ନା ମତେ ମା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ମା ବି ଜାଣିଲେ କି ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା, ଆଉ ରିଟର୍ନ ପଛକୁ ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ତାର ମା ପୁରା ପୁଅ ଖୁସି, ମା ଖୁସି। ତାପରେ ଆଉଥରେ ସେ ପୁଅ କହିଲା କି ନା ଏଇ ମିଠା ଦରକାର, ନା ଏଇ ଖେଳନା ଦରକାର ମତେ ମା ବୋଲି ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ସବୁ ବେଶୀ କିଛି ମିଳେନି, ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ହିଁ କହୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ତ ଜାଣିନି ବୋଲି ଏହା କହିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି। ଜୟଗୁରୁ। ତପୋଦୀପ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିନା ଯାହା କହିଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ବଡ ଏଠି କେହି ନାହିଁ, ରାଜନ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିବାଟା ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ 24 ପରଗଣାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ 42 ମୋଜା। ଆମେ ସିଆଡେ ଯାଉନା ତ। ଆଚ୍ଛା 42 ମୋଜା କଟକ। ଆମ ରାଜେଶ ଭାଇ ଆମ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ଭାଇ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି? ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ବଢିଆ ଶୁଣୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा समस्त श्रीपाद पंकज मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग मुख्य कोऑर्डिनेटर नरेंद्र भाई तथा उपस्थित समस्त गुरु भाई माँ माने छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक जय निवेदन करे। राउरकेलार
ରାଉରକେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏ ଯେ ଅନଲାଇନ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି 68ତମ ଦିବସ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସର୍ବୋପରି ତପଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତପଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଣାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ସେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ, କିଛି ବାସ୍ତବ କଥା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେ ପାଣ୍ଡମିକ ସିଚୁଏସନ କୋଭିड-19 ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ, এই অনলাইন সৎসঙ্গ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ এই যে 42 ମୌଜାରେ ମୁଁ ରହେ, 42 ମୌଜା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତାର ଆଜି 161ତମ ଦିବସ। ଆମର এই যে ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ ଅମର ଭାଇ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ଅଧର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ 42 ମୌଜା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପୁଣା ଅଧିକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ କଟକ, ସେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ এই যে ଯୁବବନ୍ଧୁ ତପଦୀପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମଣିଷର ଯୁବାବସ୍ଥାଟା, ମଣିଷର ୟୁଥ ଟାଇମଟା, ମଣିଷର ଯୁବ ଟାଇମଟା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ରହେ, ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରେ, ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାର ସାରା ଜୀବନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଯାଇ ତାର ସାରା ଜୀବନକୁ ସେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳେ। ମୋର এই যে দীক্ষার সময়, মোর এই যুবাবস্থায় মোর দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিছু কথা কই রখে যে দিনে কথা চলের মোর অদর ভাই মতে কইଥିଲେ যে তু এই অনলাইন সৎসঙ্গরে কিছু কহিবু, আমার এই ইউথ ভলেন্টিয়ার্স ভাই মানে তাকে অর্গানাইজ করুଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ঠিক ଅଛି ଏବଂ 50তম ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ସେଦିନ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ରାଉରକେଲାର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇ ମାନେ ଦେଓଘରରେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ହେଉ, ଆନନ୍ଦବଜାରରେ ହେଉ, ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଋତିକ କନଫରେନ୍ସ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରି ସେମାନେ ଯୋଉ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲନ୍ତି ତାହା ବିରଳ। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପାଖରେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଓଘରର ଆନନ୍ଦବଜାରରେ ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଅନ୍ନ ପରସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ପୁରୀର ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଋତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବିତରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏମାନେ এই ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ, ତପଦୀପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 42 ମୌଜା ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ବୁବୁନ ଭାଇନା, ଆମେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବୁବୁନ ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକୁ। ସେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଟିଚର ବରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର, ସହପ୍ରତି ଋତିକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି, ସେ ମତେ କହିଲେ କି ଦେଖ ବାବା ତୋର ବୟସ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢା ଯଦି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମର ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଘର ଛାଡି ସେ ରହୁଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ, ତେଣୁ ସେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖ ବାବା ତୋର ପାଠ ପଢା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୟସ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ପଚାରିଲି ଯେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମୁଁ ଯୋଗ ଦିଏ, ବସେ ସେଠି ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା କଣ ଯେ ହଉଛି କଣ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାର ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କହିଲେ ଯା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାର। ଘରକୁ ଆସିଲି, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବାବା ଆଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ବାବା କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଭଲ କଥା ହବା, ଠିକରେ କହିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯା ତୁ ମା ସାଙ୍ଗେ କଥା, ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ କଥା, ବୋଉ ଯଦି କିଛି ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ କଥା, ବୋଉ ଯାହା କହିବ ସେଇ କଥା। ବୋଉଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କଲେଜ ଗଲୁଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବାର ଅଛି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲ। ବୋଉ କହିଲେ ଦେଖ ଏଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛି ସେ ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ସେ କଥା ମତେ କହିବୁନି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କରିଚାଲ, କିନ୍ତୁ ମତେ କହିବୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି। ଯାହା ତପଦୀପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ,
से मो बहुत सुंदर मत कहते जे तू आइंस खाइया कथा मना करिवुनी पियाज रसुण खाइया कथा मते मना करिवुनी तू जो बास आई तोर घर संसार करिवु सेतोले तू सेगुडा छाड़ी पारु मो सेना किछि कहि नथिले किंतु बोंकर जो सेदिन जो प्रेरणाटा जे तू आइंस छाड़िया कथा कहबुनी मते किंतु प्रकारांतर मते खोराक देतिला आइंस छाड़िया पई सेदिन कथा मु कहूची जे दीक्षा नेली सेदिन थिला 26/6/1994 मसिया संडे हेतिला सार को घर को गली सार संगे गली मोर ऋतिक देवता ध्रुवचरण पंडा महोदय तांकोटो सतमंत्र ग्रहण कली एवं आसिली फेर फेर प्राय 11-12 हेतिला सार को घरे सेदिन सार सेतबेले बळीसुना छडी कटक रे अवस्थान करथले एवं तांको घरे सेदिन खाई की रहिली एवं संध्याले घर को आसली संडे साधारणतः जानिथि जो माने परिवार संडे मो बापा बाहर चाकरी करथिले रहउथिले भाई माने मध्य बाहर चाकरी करंती रहंती तेणु संडे होने से जो घर को फेरती घरे हमर खाद्य किसी अन्य प्रकार व्यवस्था करा जाए संडे रे खाद्य किसी अलग थाए तेणु जो संडे मु फेरिली बो को कहीदेली कि बो आज मो दीक्षा नहीं आइंस मु खाइबिनी बो कहले तो पई तो मु रखी मु ना बो मैं दीक्षा ग्रहण करी आज दिन तो मत छाड़ दे आज जहाँ किसी ना रुटी चीनी पानी दे देले मते चलिबो बो देखला जे नाही पिलाटी खाइबोनी तेणु जहाँ अन्य खाद्य किसी करी देला तार पर दिन टू बस से दिन टू मु चेष्टा कर आइंस खाइनी एवं आइंस केमती न खाई जाई पारे तार फंडी बाहर करछि घरे जहाँ खाइबा दैछन्ती ताको एडजस्ट करी खाई जाईछि एवं जेतले मो पाठ पढ़ी छारली ग्रेजुएशन कंप्लीट करी पीजी करली सेतले मोर तापर अल्प दिन पर जेतले सत्संग गली बहुत ऋतिक देवतांकर संग करिछि एवं सेतले बरिस बजार सत्संग आंदोलन रे जो माने पुरोधा थिले जो माने अग्रगति रे जो माने सत्संग आगे आगे नउथिले सेमानकर गोटे वर्ष पर 2 वर्ष पर मते कहले कि नै स्वस्तिन बाबा निजा भला पाठ साठ पढिछ तेणु निजर कैरियर गढी गले स्वस्तिन निहाती दरकार तेणु कोन करबी घरे बोंकर मना जे मु तते रोसई कर दै परिबिनी खाया पई मोर इच्छा स्वस्तिन नेबी एमती कथा रे मु स्वस्तिन मध्ये नै गेली 1997 मसिया रे सेदिन थिला 26/1/1997 मसिया स्वस्तिन नै गेली सेतले भारत हमर स्वाधीनता दिवस बा जोटा कि 26 जनवरी 26 पालन करथिला मु से दिन स्वस्थ निगत ग्रहण करी एवं चेष्टा करी एवं ता परे जब मु पीजी करी पीजी रे मु गोटे एनजीओ रे चाकरी कली निजर पॉकेट मनी संग्रह करिया पे गोटे एनजीओ रे चाकरी कली एवं एनजीओ रे चाकरीटा थिला बहुत कष्टदायक थिला बहुत ट्रैवलिंग जॉब आज दिल्ली रे तो कल राजस्थान रे काली गोवा रे तापन गुवाहाटी रे एई प्रकार तार सब काम थाए एवं ओडिशा सारा मध्ये मु बुलिची जोठी गले मु खोजे सत्संग बिहार कोड अछि एवं जो होटल रे रहे सेठी खाए ना एवं बहु सब बेले मु चेष्टा करछि जेमति केमति ठाकुर को कर्मटा को मु आगे नै पारि एई कथा देही आज जे मु एई अवस्था रे पदार्पण करछि से श्री ठाकुर को आशीर्वाद ठाकुर को दया आचार्य को आशीर्वाद आचार्य को दया करुणा को पाथई करी मन से चलछि जहां ए कथा कहबा एथि पे कहूछि जे तपदीप भाई कहउथले जे से निजे स्वस्थयन ग्रहण करिसंती एवं स्वस्थयनी श्री ठाकुर कहले स्वस्थयनी करे ना उन्नति रे चढ़े ना मनुष्यर यदि उन्नति चाहे ताले स्वस्थयनी करिया ही पड़े तेणु आसंतु एटा गोटे प्रथम पार्ट मो जीवन रो युवावस्थार कथा युवक समय मनुष्यर युवक समय मनुष्य भितर बहुत शक्ति थाए युवक समय मनुष्य सब असाध्य साधन करि पारे मनुष्यर जीवन रो मुख्य समय होची युवावस्था ए युवावस्था गत 15 वर्ष तळकु आपण माने जीवे भाई देखिबे युवावस्था पिला मानक भितर उत्तमता थिला गोटे साहस थिला गोटे शक्ति थिला से माने देखिए पाठ पढ़ा छुआ रे कोठी जाई खटी करंती कोठी ट्यूशन जीवा छळा रे कोठी जाई बुली खटी करंती कॉलेज जानदिनी एई सब प्रकार थिला किंतु वर्तमान समय किछि उल्टा वर्तमान युवावस्था साइलेंट से माने कोन करछंती ना आज काल समय समस्त जो स्कूल ले गले कॉलेज गले बाप मां कोन करछंती ना पिला को कंट्रोल रखिया पई कोठी जाउची कोन करछि एंड्रॉइड फोन स्मार्टफोन समस्त हाथ रे वर्तमान तेणु से माने कोन गले नीरव रे गोटे कोठी बसी एंड्रॉइड फोन ने स्मार्टफोन ने निजर समय को अतिबाहित कले सेमानक भीतर से उद्यमता कमी जाउची सेमानक भीतर से जो अन्य को सेवा देवा अन्य प्रति भल पाइबा अन्य को नै कि चलीबा अन्य र यथा सर्वस्व उन्नति चेष्टा करिबा ए जे युवावस्था रे मनुष्य अन्य को सहाय्य करे सहयोग करे बापा को सहाय्य सहयोग करे ए प्रकार समयटा से भूली जाई से कोन करछि ना एंड्रॉइड फोन स्मार्टफोन ने जे समय को अतिबाहित करछि एटा बहुत दुखर विषय बहुत खराब समय से दिन देशबंधु चित्तरंजन दास श्री ठाकुर कहते ठाकुर यही जे मु भारत सारा आंदोलन और देश स्वाधीनतार आंदोलन चलई चलछि
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କରିବାକୁ କିଛି ଚାହେଁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାଉନି, ସେ ପ୍ରକାର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ପାଉନି, ସେ ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ କି ଭରସା ଦେଇ କୌଣସି କିଛି କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାସଦା, ଦେଶଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଦେଶକୁ ଚଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ତିଆରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ 10-20-25 ବର୍ଷ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସୁନ୍ଦର ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦେଶର ପରାକାଷ୍ଠା ଆଉ ରହିବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ଚିନ୍ତା, ଦେଶର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହତ୍ୟା ଦଙ୍ଗା ଏଇସବୁର ଚିନ୍ତା, ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମଣିଷ ବେକାର ରହେ, ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯଦି ବେକାରରେ ସମୟ କଟେ, ତାହେଲେ ସେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ନେଇ ଚାଲେ, ତାହେଲେ କଣ କରିବ ମଣିଷ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ ମନଟି ବ୍ୟସ୍ତ, ଇଷ୍ଟ ଧନ୍ଦା ବଇଲୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଚାହୁଁ ବିଦ୍ର ଦୟା ମତିଚ୍ଛନ୍ନ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମଣିଷ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ତମତା କରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ତାର ଅନୁସରଣ ଅନୁକରଣ ଅନୁଗ୍ରହଣ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର କରିପାରେ, ଭଲ ମନ୍ଦର କଥା ବିଚାର କରି ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜର ଖରାପ ସମୟକୁ ଭଲ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ସେଠି ଭଲ କଥା କଣ? ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଜନ ଦେବନିଷ୍ଠ ସ୍ୱସ୍ଥୟନୀ ସଦାଚାରର କଥା। ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ମଣିଷ ଜଣେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶିଳାଦିତ୍ୟ ଭାଇ ପାଠ କରୁଥିବେ ଯେ ସେଦିନ ଏଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେ ମୁଁ ବେକାରୀ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଉପାର୍ଜନ ନାହିଁ, କଣ କରିବି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାସ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କର, ଦେଖିବୁ ତୋର ତାପରେ ଦେଖିବୁ କଣ ହବ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତୋର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ এই যে বেকারি সমস্যা দেই আজের যুব সমাজ গতি করুছি, তেমন এই বেকারি সমস্যা দূরীকরণ করিବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ମଠ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ପୁରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁସରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନିଜର ବେକାର ସମୟ ଆଉ ରହିବନି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ମଜଗୁଲ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୂତିର ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ମଥାରେ ମହଜୁଦ ରହିଲାନି, 1,00,000 ଟଙ୍କା କରିଲି ବିଧାନ ଧର୍ମେ ତତେ ବହିଲାନି। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଧନ୍ଦାଟାକୁ ନିଜ ମଥାରେ ନେଇ ନ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଯେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମଣିଷ ଭାବିଛି ଆମେ ଧର୍ମ କଲୁ, କିଛି ଦାନ କରିଦେଲେ। ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ କିଏ କେତେ କଥା କରୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ବସ୍ କରିକି ଘରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ଫୋନ କରି ଦେଇ ଦଉଛି, এই প্রকার দান ধর্ম করছেন। প্রকৃতির ধর্ম দানটা সেইটা নୁହେଁ, প্রকৃতির দান হচ্ছে ধর্ম দান। মনুষ্য যদি অন্যକୁ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଦାନ କଲା, ମଣିଷ ଯଦି ଜଣକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନରେ ଆଣିପାରିଲା, ମଣିଷ ଯଦି ଜଣକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣଚିତ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଦାନ କଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ମଣିଷ ଦାନ କରିବ? ଠାକୁର ଅନୁସୂଚିରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ଦେଇ ଚାଲିବୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ପାରିବୁ। যদি তুমি পাইବାକୁ চাହୁଁଛ, ଯଦି তুমি କିଛି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି তোমার କିଛି যোগ্যতা ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁ ଦେଇ ଦବାକୁ ଚାଲିବୁ। କାହାକୁ? ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଇ ଚାଲିବୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ପାଇବୁ। তুমি ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଅ, ଯେମିତି ଥାଅ, ତାହେଲେ তুমি କଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବ। ସେଦିନ ରାମାୟଣ କଥା ଉଦାହରଣ କରି କହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଦିଏ ତା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ? ସବରୀ ସେଦିନ ସବରୀ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଏଇ ଯେ ତୁ ରହି ଏଠି ସେବା କରୁଛୁ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଋଷି ମାନଙ୍କର ସେବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତୋର ଅନ୍ତିମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଯୋଉଦିନ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେଦିନ ତୁ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବୁ। ସେଇଦିନଠୁ ସବରୀ କଣ କରୁଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କୋଉଦିନ ଆସିଯିବେ ମୁଁ ଦେବି, କେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ ମୋ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଏମିତି ତାର ସମୟ କଟି ଯାଇଛି, ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବରୀ ଯେ ଶୁଣିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରୂପକାଷ୍ଟର କଥା, ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପଡିଛି ଏବଂ ଯୋଉ କୋଳିକି ନିଜେ ରଖିଥିଲା ଅଇଁଠା କରି, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସବରୀ ହାତରୁ ସେଇ ଅଇଁଠା କୋଳିକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ପାଇବା ଛଡରେ ଏବଂ ସେଦିନ ସବରୀର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଇଥିଲା, ସେ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ସେଇ ଜୀବନ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ
प्रभु श्रीकृष्ण कथा कहूँ से द्रौपदी जो पुरुष सभा स्थल एपरी परिस्थितिर सम्मुखीन होते जहाँ वर्णना करिया कष्टदायक से महारथी माने थिले पितामह भीष्म थिले जे निजर स्वामी जे अर्जुन सी महावीर थिले किंतु केही रक्षा करि पानथले किंतु दिने प्रभु श्रीकृष्ण परम पुरुष श्रीकृष्ण हाथ कटि जाइतिला तांकर पाटवराणी माने कोठी छिंडा कना कना अछि खोजुथिले कोठी आनि तांकर से जे रक्त ब्लीडिंग होउची बंद करिया धार धार जे रक्त बहि जाउची बंद करिया चेष्टा करिवे किंतु कपड़ा खोजिया छळे से पाखर द्रौपदी ठिया आइतिल निजर ई जे बहुत कॉस्टली पाट साड़ी को चिरी से प्रभु को हाथ से बांधी देथिले एई जे खंडे वस्त्र से दिन से प्रभु हाथ में बांधी देथिले से प्रभु तांको कोटी वस्त्र देई लज्जा निवारण करथिले आ गोटे कथा कहि भागवत रे अछि जे भक्त सुदामा जे कि परम पुरुष श्रीकृष्णଙ୍କର अति अंतरंग बंधु थिले किंतु तांकर से जने गरीब ब्राह्मण थिले यदि से स्कूल लाइफ तांकर जो आश्रम लाइफ शिक्षा दान संदीपनी गुरु संदीपनी के पाखरे जो शिक्षा ग्रहण करथिले से तक बहुत गरीब थिले प्रभु श्रीकृष्ण तांकर बांधे बंधु किंतु प्रभु इच्छा करी मध्य तांकर से गरीबटा को से दारिद्रता को हरण करि पारनथले काहेकि ना सेतले से किछि जेई नथिले जेतले सुदामा निज सहधर्मींकर प्रेरणा रे जे आसिले द्वारिकाधीश को दर्शन करिया पई प्रभु श्रीकृष्ण को दर्शन करिया पई कोन नेबे घरे तो किछि नाही किछि चावल भजा बा चूड़ा भजा रूपे वर्णना करा जायछि ताको साथे जेतले नै आस्थिले प्रभु मुठा खाइचंती एवं किंतु सुदामा से कथा प्रभु बा निजर बंधुर भल पाया छल से दिन कहि पारन जे मोर एई दुख अवस्था मु एटा मोर एई दुख अवस्था को प्रभु दूर करबे मते किछि दियंतु से कथा से निजे मागी पारनांदी किंतु देखा जायछि जेतन से निज घर को फेरि जाइछंती तांकर से दारिद्रता आ नाही निजर घरटा प्रचुर्य भरि जाइछि केवल एथि पई से किछि देइथिले तेणु श्री ठाकुर से कथा कहते जदि तुम पाइबा चाहूच जदि तुम जीवनटा को सुख सुंदर कर चलने चाहूच ताले मत दियो दे चल पाइबा चाहूँ तो दे चलू जे अवस्था जे कर आउ गोटे बाणी कहते ये कहते युवक मान धंदा कौन कहते सबुठार तोर बड़ धंदा इष्टवृत्ति हेले से समय दे पारू जीवन किपरि फले जिते धंदा मनुष्य कर प्रथम वाला को धंदा करिवो ना इष्ट धंदा करिवो इष्ट शब्दर अर्थ होछि मंगल यदि मनुष्य निजर मंगल को चाहे यदि मनुष्य निजर मंगल को नै कि चले तबे से इष्ट भूति करिवो इष्ट ही देव विपद आपद बेढ़ा जाल रे शक्ति ही यदि अभिनाश श्रद्धा भरे इष्ट भूति नित्य बलिबु कटिवो फास এই যে বিপদ সময় দিয়ে আমি গতি করুছি মনুষ্য যে বিপদ সময় দিয়ে বর্তমান গতি করুছি কোনসি শক্তি তাকে রক্ষা করি পারিবনি তেমন সে জি হইতা কাহিকি রাষ্ট্রপতি হইতান্তু উপরাষ্ট্রপতি হইতান্তু অভিনেতা হইতান্তু বহু প্রাচুর্য ভিতরে থান্তু এই কোভিড-19 কাহাকু ছাড়ুনি তেণু যদি এই বিপদ মনুষ্য জীবনে আসিব এটা मनुष्य निजे सृष्टि करिछि मनुष्य जो कर्म करुछि जो मनुष्य जो अपकर्म करुछि एही बड़ी परिस्थिति देई जीवा को पड़िबो एवं मनुष्य भीतर सेही रोग व्याधि आसीबो काहेकि ना आमे समस्त जन्म होइछे मनुष्यर रूप धारण करी तेणु ए विपद को टाळिया कोन कोन करिया पड़िबो ठाकुर अनुसूत्र रे कहउछन्ती विपद आपद बेढ़ा जाल रे शक्ति यदि अभिलाष श्रद्धा भरे इष्टवृत्ति नित्य बाळी पाळिबु कटिबो फास जे नित्य जे ठाकुर को दे चले एटा किसी सहज कथा नहीं देखिए जे प्राचीन काल ऋषि माने निरोगी थिले ऋषि माने कम आहार करी निज संसार रहउथिले ऋषि माने तपसाधना करथिले सेदिन प्रत्येक से माने करूथिले सेही परी प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक इष्ट निवेदन करिया पड़ियो श्रद्धा भरे करिया पड़ियो ताको साहित्य रखिया पड़ियो इष्टों को पाखु प्रेरण करिया पड़ियो एही परी धंदा एही परी सुजोग नहीं यदि मनुष्य चले ता भीतर किछि होबनी से ठाकुर कहउचंदी जडन जाजन निष्ठभूति करिले काटे महाभीति महाभीति अर्थ मृत्युर भय यदि आमे समस्ते मनुष्य जन्म नहीं जन्म होइछे महिमंडल देह भई देवता हेले भी मरई जे भी ए महिमंडल रासचंती समस्तंकर मृत्यु अवश्यंभावी किंतु अपमृत्यु के मनुष्य हुए ना यदि से श्रद्धा भरे इष्टवृत्ति करे ए मृत्युर भय मनुष्य भीतर केबे आसे ना मनुष्य भीतर केबे रहे ना तार संसार सुंदर हो जाए तेबे आसंतु हमर उपदेष्टा बा कोऑर्डिनेटर भाई अछंती से मध्य श्री ठाकुर कथा कहबे आपण माने समस्ते श्री ठाकुर को ग्रहण करी
कार्य करी निज जीवन को सरस सुंदर करंतु। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु बहुत सुंदर अति राजेश भाई अपन राजन आवश्यकता थिला समस्तଙ୍କର सुंदर जीवन निमंते पति पति प्रतिष्ठित थांते कि जीवनटा को भरपूर उपभोग करने पाई दरकार अच्छी स्वास्थ्य कथार अच्छी one is lost nothing is lost, health is lost something is lost, but character is lost everything is lost। माने ये जो चरित्र निर्माण निमंते ये खाद्य पेय कथबार्ता चालचलन दीक्षार एकांत आवश्यकता ता संगे स्वास्थ्य जे एकदम आवश्यकता आज संपूर्ण विश्ववासी माने माने पकोजंती स्वास्थ्य सहाचार जिनसटा समस्त एकदम आवश्यकता ही था आग परिका परिवेश नाही जो मन स्वास्थ्य धारण करते ठाकुर कथा मान चलते जन इच्छते स्वास्थ्य सहाचार पालन कर चलते जीवन मधुमेह हो उठी से गोटे गोटे माने जेहेतु हेबिट अच्छी से नित्य चलनी भितर माने संस्कार भितर संस्कारित कर दी ठाकुर को संस्कार माने तुम अभ्यस्त अंतराल जहाँ माने पालन कर तो अभ्यस्त अंतराल रुचि रही है माने आम अभ्यस्त अंतराल जो रुचि रही है ही संस्कार और सुसंस्कार मनुष्य को सुआड़ को नहीं जाए जमी बहुत गुड़े आप देखिथे माने अपव्यय न करवा संचय करवा माने ठाकुर सब दिगरु माने एमती गोटे दिग छाड़ी ना जो दिगरे मनुष्य माने पतित हम मनुष्यर सर्वांगी मंगल कामना निमंते से 81 वर्ष बयस निछार कर दी। हाँ अच्छा अच्छा तो कौन है कि मनुष्य संपूर्ण जीवन टा तार जीवन रो सर्वांगीन माने एमती गोटे दिग छाड़ी ना तार व्यक्ति जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्र जीवन रे ये जो मनुष्यर भूमिका गोटे भल मनुष्य तैयारी है किपरि भाव में देखो आपण दीक्षित अच्छा ठाकुर पचरा जाइए कि दीक्षार कौन एकांत आवश्यकता अच्छे ठाकुर वो जो दीक्षा माध्यम कौन हुए प्रोसेसिंग टा कौन मूल जिन जाना पड़े कि जड़े सद्गुरु बा जड़े माने माने आदर्श पुरुष साथ युक्त हेले कौन हुए समस्त विचित्र जिनस अच्छे मानव शरीर भीतर से मनटा ये मन प्रवृत्ति उपरे ही निर्भर करे तार जो पंच इंद्रिय अच्छी माने पंच ये काम क्रोध लोभ मोह यांकर मालिक हूँ मन माने शरीर टोटाल मूवमेंट मन ही नहीं तो जिते मनुष्य से मन उपर डिपेंडेंट करे मन जिते मंत्रायित हो जाए जन को अधीनस्थ हो जाए माने जिते मन जिते से इष्ट बा आदर्श बा युक्त हो जाए से कौन हुए से कथा मान के चले परवर्ती काल में जीवन सरस सुंदर उठे से निजे प्रतिपत्ति आम माने ठाकुर दीक्षित डे बाय डे जमी आप जीवन माने गति आपको बढ़ी चलती जमी मानि चलती आप देख सर्वा सब दिगरु मनुष्य आपको उपभोग करे से बहुत गुड़े संबंध अच्छी जमीक गोटे पारिवारिक जीवन में पिता पुत्र संबंध स्वामी स्त्री संबंध बाप माँ पुअर संबंध जिते गोटे रिलेसन अच्छी इवन पारिपार्श्विक इवन आप साई पड़ोसा सागर मिसबे ना रिलेसन डे बाय डे मनुष्य साम्यक भाव में न्यास्त रहा सन्यासी ये सन्यासी जोग ठाकुर पचरा कि भाई ठाकुर ये आर्य संस्कृति ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ सन्यासी ठाकुर तुम्हें ठीक ठीक मानि चलो तुम्हें सबू माने आश्रम को अब मानि माने गति कर सुंदर जापर जमी आम बृहत परिवेश को आसी जाऊँ जमी बृहत परिवेश को आस देखु प्राय समस्त सामान लगती एवं तपदीप मो पुओ तपेन्द्र मु प्राय देखे कि जेहेतु कि मंगल कामी कि तपदीप उन्नति हो से जे परिवेश को सुंदर सरस करू से मोर एकांत इच्छा से भजन गाए जो बेजाजन करे जो कीर्तन प्रथम उठाई तार सर्वांगीन माने सब दिगरु गोटे मनुष्य ये सुंदर हो उठू कि समस्त उपभोग करूँ जमी आप मिठा दुकान को जाती जब एकदम बढ़िया खोआर मिठा पाती तो आप कौन करते दुकान बहुत बढ़िया निष्ठावान से किसी मिलाए एमती 24 कैरेट सुना किसी अनुसार से सुना कि माने 22 कैरेट करने पड़ो अठो माने कि एमती नुहे कि आप 10 कैरेट करदे आगे तो मल लगेदेवे कथा पड़े मनुष्य जो प्रवृत्ति मुखी हुए से धराशायी हुए
ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ। ଏଇ ଯେ ଆମେ କହୁ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଦେବତା, ଏ ଦେବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇ ଉଠିଥିଲେ। ହେବାର ପ୍ରୋସେସିଂଟା ହଉଛି ଏଇଟା। ସେଦିନ ଆମେ ସର୍ବାନନ୍ଦ ଆସାମରୁ ପାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ, ରଙ୍ଗ ଇଏ ସେମ୍ ମଣିଷ। ଏ ଆପଣ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂଟା କଣ ସତ୍ର ଆଉ ଅସତ, ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ଭିତର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇ ଉଠେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୃତି, ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନ ଯାଜନ ହେଇଥିବ, ସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଏ କଣ, ତାର ସାରାଂଶଟା ହଉଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ମୂଳ ଇଏଟା ହଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କଣ 100 ଭାଇ ଥିଲେ କୌରବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋର୍ଡିନେସନ ନଥିଲା, କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଯୌଥ କୋର୍ଡିନେସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠାତ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ବଡ ପୁଅ, ଯୋଉ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବେ, ଘରର ବଡ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବା ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ ଉଠେ, ତ ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକିନା ପଳେଇବ ଭଲରେ। ସେ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ହେଇଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତାଶ କରିଦବ। ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା, ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଟୋଟାଲ ମିଶନଟା ହଉଛି କି ମାନେ ସୁସନ୍ତାନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଫ୍ରମ ଦ ବିଗିନିଂ। ପ୍ରଥମ ସେ ଠାକୁର କଲେ ମୋର ଯୋଉ ଦିଟା ଆଇଡିଓଲୋଜି ଭିତରେ, ତିନିଟା ଆଇଡିଓଲୋଜି ଭିତରେ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି କି ମାନେ ଦୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ବିବାହ। এই তিনটাକୁ ପରିବେଷଣ କରିତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ every house will, every man will be reformed and every house will reconstruct କଥା କହିଲେ, ମାନେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ମାନେ ରିଫର୍ମ ହବ। ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଏଇ ବିବାହରୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜଟା ବୁଲୁଥିଲେ ହେଲା, ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ରେକ୍ଟିଫାଏ ହେଲା, ତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କଲା, ଏବଂ ତା ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିବାହକୁ ଆସିଲେ, ବିବାହଟା ଠିକ କରିତେ ପାରୁଛି। ଯେ ଯୋଉ ଘରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ବି, ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କଥା ଏଇଟା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ସତ ନୁହେଁ, ଯଦି କାହାର ଯଦି ବିନାଶ କରିବ, ତା ଘରେ ପ୍ରତିଲୋକ ବିବାହ କରିଦିଅ, ମାନେ କେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ। ଯଦି କାହାର ଯଦି ଏକଦମ ମୂଳ ମାରି ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ଉନ୍ନତ କରିଦେବାର ଅଛି, ତା ଘରେ ମାନେ ସୁବିବାହ କରିଦିଅ। ବିବାହଟା ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ନାହିଁ ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଦୁନିଆ ବିକୃତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳ ହଉଛି ବିବାହ। ସେଦିନ ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯଦି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯଦି ମଲା, ତା ମୂଳ ଦାୟୀ ହଉଛି ମା। ସେଦିନ ମା ଯଦି ଶୋଇ ନ ପଡିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ମା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ମୋ ପୁଅର ଏଟା, ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇ ପଡିଲି ମୋ ପୁଅ ମରିযাব, କଷ୍ଟରେ ତାହେଲେ ସେ ଶୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ହବ ଜ୍ଞାନ ହବ, ସେଇ ଯୋଉ ଜାଣିବେ, ସେଦିନ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯା ଆଖିରେ ପଟି ନ ମାରିଥାନ୍ତେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମିତି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କୁନ୍ତି ଯଦି ସେଦିନ ଯୋଉ କଥାଟା ନ ଲୁଚେଇଥାନ୍ତେ, କର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା, ବୋଧେ ଏତେ ବଡ ମହାଭାରତ ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କଥା ପଡିଛି କି ମାର ମାନେ ସେ ବିବାହଟା ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷର କାଳ। ତ ମଣିଷ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ଏଭ୍ରି ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି, ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ। ଏଇ ଯଦି ଠିକ ଯଦି ନହେଲା, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରବଳ କରୁ, ଠାକୁର ଯେତେ ଆପଣ ବିଧାନ ପଢନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଏଠୁ କଲେ ତୁ ମତେ ଆ ଜନ୍ମ ଦୀକ୍ଷା କରିଦେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିଦେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯଦି ବଂଶଧାରା ମାନେ ଆଜି ତପଦୀପ ଯଦି ନ ହେଇ ଉଠିଲା, ତା ବାପାର ଜୀବନ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତ ମାନେ କଥାଟା ପଡିଛି କି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ କାଳେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁନି, ନିଜ ପରିବାର ପର୍ବ। ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେଦିନ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଠାକୁର କେମିତି ରଖାଯାଇପାରେ ଘରେ, ମିନିମମ୍ ନହେଲେ ସତ୍ୟାଂଶ ପଢା ଯାଇପାରେ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବେ। ୟାର ମାନେଟା କଣ? ୟାର ମାନେଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରିବାର ହେବା। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଯାଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଧାନଟାକୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚଳନିଟା ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇକିନା, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଏଜେଣ୍ଟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ, ତାପରେ ଠାକୁର ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ ସତ ହିଁ ମାନେ ଇଏ କରି ଉଠିବ, ଲୀଳା କରି ଉଠିବେ ଠାକୁର। ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୃହତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ପ୍ରତି ମଣିଷ ଆଡପ୍ଟ କରୁ, ଏବଂ ସେ ପରିବେଶରେ ଏମିତି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ହଜାର ବର୍ଷ ହେଇକି ଚାଲୁଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଆମ ସୋଲାର ଲାଇଟରେ ତାକୁ ପାଣି ଗରମ କରିପାରୁଛେ, ତାକୁ ନେଇକିନା ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶାଳ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବର୍ଷ ହେଇକି ଥିଲା, ସକାଳ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ, ଦଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ରଶ୍ମି ଦଉଥିଲା।
किंतु तार पुणी यूटिलाइजेशन कला व्यक्ति जिंदे परम पिता बार बार आसंती बार बार ताकू भी समाज रे ताकू यूटिलाइज करते ताकर आदर्श को ताकर कथा गुड तो मानि चलती सेते से जीवंत ही उठती ठाकुर कहले मु 10,000 वर्ष बंची रही मत आसक पड़ो 10,000 वर्ष पर्यंत माने आम भीतर से बंचित आम धारा भीतर से बंची रही आम धारा भीतर मो पुत्र 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 नाती अनाती कथा मानि चलो कथा गुड़ ग्रहण कर स्वस्तिन कथा मु दीक्षा नेली स्वस्तिन देली पिला मानको बारे इंजेक्ट कली इष्ट कर्म युक्त कली डिस्ट्रीब्यूट कली आज तपदीप कथा हो जे माने गुरु भाई को पिला माने आसिकिना कहवा को जाउछंती कहवा जो सुजोगटा पाउछंती एटा भी सहज कथा नुहे आपण आज लॉकडाउन को मु भाबे के परम पिता बोध एटा गोटे आशीर्वाद दे पारे हम सत्संग आशीर्वाद रे कन्वर्ट कर देले कारण जे कि आमे बहुत बड़ माने परिवेश पाई जाइछे एते सुंदर परिवेश बोले अद्वितीय परिवेश पाइबाटा बड़ मुश्किल कहना एक तो परिवार भीतर रहले आगाम परिवार बहुत भारी होतले परिवार लोक देखि पाउन तो ता व्यक्ति ता संतान मानकर कोन होची कोन नाही तो स्त्री पिला छुआ भीतर सत्संग माने जेते सुंदर भाव रही पाउछंती कहना ठाकुर सेटा सेटा ही से डेमोन्स्ट्रेशन दोछंती सेते हम दाम्पत्य जीवन में कोन कलह नाही जान गोटे भी कलह दिसुनी सत्संग परिवार कहीं से माने प्रभु को लेकिना ताको डेमोन्स्ट्रेशन के ये दाम्पत्य जीवन तापर द्वितीय कथा हला कि एते बड़ फील्ड रे बहुत हजार लोक संपर्क हला आम सदाचार हमको बहुत सपोर्ट कला ठाकुर कौन से कथा से कौन से मेकानिज्म काम करते से जहाँ करते विज्ञान भित्तिक काम करते माने सदाचार बंचे पड़े लक्ष्मी बंधा घर आगु कर सदाचार रे जे प्रथम बाणी होची ठाकुर सेटा अब छड़ा जे प्रथम देले से सदाचार बंचे पड़े सदाचार रतन पदे पदे तार भय सदाचार बंचे पड़े लक्ष्मी बंधा लक्ष्मी बंधा माने आज देखो आम पता लगुनि आम शानदार जीवन यापन करूँ तो कथा पड़े आप निजे ट्रैक चेंज करेंगे निजे ही निजे तुम जैसे राम को वैसा तुमको राम डाहना जाओ तो डाहना बाँ जाओ तो बाँ तो आप कौ दिग जा चाहते आप कौ हिसाब से इष्ट को लेकिन चलो इष्ट आप अच्छे मो पाखे 100 टका नोटा अच्छे 100 टका मुझे कौ आड़े खर्च करुच्ची मुझे औषध नहीं राशन पानी नहीं घर चल पारि आ तो मद पीकिना ये औषध रास्ते खर्च करें तो मत ये शक्ति यूटिलाइज करी केमी से इष्ट आदर्श आचार्य थे सहज हो जाए मु थे गोटे समीक्षा करी देखिले कि मोर माने आम प्राय इष्ट जो मैंने मत लगे समस्त भाई पारे कि आमर अर्थ बहुत ही कम खर्च हो खावा पीवा क्या मतलब अजस्र खर्च होता आम औषध रास्ता बुलाबुल हो बहुत गुड़े खर्च किंतु बर्तमान देखला आम आय व्यय बहुत कम किंतु परम पिता दया सांगे युक्त होना कथा गुड़ मानि चलवाटा ये जीवन बहुत बड़ा आवश्यकता अच्छे ये सदाचार माने सत्यता एकांत आवश्यकता दिए प्रतिपत्त जो मैंने नियंतु मान ठाकुर आइडियोलॉजी आप पालन कराया पड़ो से ठाकुर से आउट गले माने एकदम माने विशाल बड़ बाणी सत्ता सत्तानंद असत सत ही सत्तानंद परिपोषक जहाँ ताई धर्म धर्म मुक्त हुए आदर्श आदर्श आने अनुराग अनुराग वृत्ति नियंत्रण वृत्ति आने धृति धृति आने सहानुभूति सहानुभूति आने संगति माने देखो स्टेप टा केते सुंदर सत्ता सत्यानंदमय सत्ता तो सत्यानंदमय आप चाहतु न चाहतु से चाहे सचित आनंदमय अगर कथा मानि चले आप सहज हो लोक लोक माने रोग को आमंत्रण करती कि आ मत मो देह रोग आ खाଇବା पीवा चली चलन बाहर आज जानले भाइरस जिनसा कौन आगु जाना ना हजार हजार रोग आम परिवेश भितर किंतु आम से निराकरण आम आज कोरोना आमको सचेतन करदेला कि आम बंचा शैलीटा ठीक थिला तो आम यदि बंचा शैलीटा ठीक था तो ये सब किसी पारता ये तो मैन मेकिंग जहाँ भी विकृत जिते भी विकृत तार गोटे जमी आप इष्ट आदर्श भगवान कस्तुन काले आप कौन क्या क्षमा करते मुझे सुंदर होता है जिते खराब होता है गोटे गोटे जन कहते बड़े उदाहरण तो बैंक जड़े माने गोटे व्यक्ति टंका रखी तार बैंक मैनेजर बहुत झगड़ा मास शेष में इंटरेस्ट देवा पड़ो बैंक वाला को जड़े तार निजर आत्मीय स्वजन
बैंक रु लोन नहीं संध्या पाइले कि साधना आपंकर कर्मफल कष्ट आपको बात देवनी आप जो कर्म करते से कर्म हिसाब से आप फल पाइबे तो कर्मफल गोटे अलग जिन सचिंता जब आप लोन नहीं सुझी पार किंतु आप व्यवहार ठीक अच्छे सी आपन को माने हैरान करनी कह हाँ ठीक अच्छे आर मास गोटे रिलैक्स देव तो आप बैंक पैसा अच्छी कि सदव्यवहार रखी ना से कह आज मोर टाइम नहीं काली आस नब बर्तमान बैंक बंद होगा जे कर बहाना करदेव तो कह माने कि सदव्यवहार धिया आवश्यकता है भगवान को साथ युक्त हाँपे भगवान गुरु को सागर आदर्श युक्त हाँपे भल मनुष्यता हाँपे परिवेश ये जो ठाकुर जो प्रोसेस कर रखी जजन इष्टमित स्वतंत्र सहायता पालन करवा एकांत आवश्यकता अच्छी आगुड़ी बाद देखिए आप भावे कि कौन से आलोकिक हो ठाकुर इष्ट आदर्श को ग्रहण करते मत से रक्षा करेंगे से करती समस्त करती से रक्षा करते माने प्रकृति को रक्षा करवा दायी से किंतु ता माने नुहे कि मत से रक्षा को उद्देश्य जिते मुझे कथा मानि चली तो से मत रक्षा करवा रक्षा से रक्षा तो मारे किए माने हरि कथा जो रक्षा कर मानि चली मारिबा लोक भी किए दुनिया ना आ हरि को जो अपमान करते हरि कथा को जो अवज्ञा करते रक्षा करने लोक भी किए ना तो हरि को कथा को मानि चलवा से आम बहुत भाग्यवान कि जो माने एमती गोटे समय आम परम पिता युक्त होचे इष्ट आदर्श मान युक्त होना आम जीवन को भरपूर उपभोग करुचे आसतु पते पते के आज जो माने सत्संग मुख्य भाव में आयोजन अमरदा तापरे आम सिंह भाई तापरे ये कृष्ण भाई गिरिजा माँ ये कुमारी गिरिजा सांतना माँ सुभद्रा माँ एम समस्ते भजन प्रदर्शन करते बुक रिडिंग करते शिलादित्य भाई कोरस गाई आमर बुद्धिस्वत्व पंडा भाई प्रकाश भाई कीर्तन करते तथा आज आम तपदीप जाजन करते राजेश भाई आम 24-42 फोटोग्राम आज जाजन आम शुणी पारे तो एम सर्वांगी मंगल एवं परम पिता सत्संग समस्त जो युक्त अच्छा समस्त मंगल कामना निमित्ते निवेदन करे आसंता काली आमर देवेंद्र नाथ दले एसपीआर कटक आमर मुख्य वक्ता हिसाब से आसवे एवं गुरुचरण भाई खाली प्रेसिडेंट करेंगे आ गोटे विशेष सूचना कि छेंड सत्संग आज संध्या ऋषिकेश सेनापति भाई एसपीआर कटक से आउचंती भाई समस्त रिक्वेस्ट करते कि लिंक रे आसवा छेंड लिंक को आदि कहली ललित किसी कहबार अच्छे ललित ना ना दादा अपन कह दियो ध्वनि दे अच्छा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय जय जगत जननी श्री बड़मान जननी श्री बड़मान की जय जय जगत जननी श्री बड़मान की जुगाचार्य श्री बड़मान की जय जुगाचार्य श्री बड़दान की जुगाचार्य श्री बड़दान की जय जय प्रधान आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री दादान की जय जय प्रधान आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री दादान की जय प्रधान आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री दादान की जय जय सत्संग की जय जय सत्संग की जय जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गम वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम
परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय जय दादा, गुरु, जय जय गुरु। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु।